তো দেখো এই যে আমরা একটু কেনাকাটা করার জন্য চলে আসলাম এই যে দোকানে। এখন দেখি দোকানে যে কি কেনাকাটা করা যায়। দেখ এই চুড়িদারের পিসগুলো কি সুন্দর লাগছে না? এই যে এইগুলো সুন্দর লাগছে না? দেখ খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু এই যে পিঙ্ক কালারের এটা কিন্তু খুব ভালো লাগছে। ये कितने करके भैया विशाल? ये अलग है। कैसा है क्वालिटी? कैसा है? क्वालिटी वूल है, वूल वूल क्वालिटी है। ও বলে और वूल है 850। हाँ 850। 850 कितना रुपया? अच्छा दाम वाला ले लो, वो आएगा ये आएगा 450। नहीं वो এটা দেখি আমাদের ওখান থেকে অনেক দাম বেশি। तो हम लोग कलकत्ता से आए हैं, पता है? এ অনেক দাম বেশি। দেখ तो उन्हें बहुत ज्यादा दाम बोल रहे ভালো লাগছে এটা, বাড়ির জন্য কিছু কেনাকাটা করব, কিন্তু এখানে আমাদের কলকাতা থেকে অনেক দাম বেশি। আচ্ছা দেंगे जितना मांग रहे हैं तो दे दो। কি বলে ভাইয়া ভাইয়া এটা কিतना रुपया? नहीं बोल रहा है 1200। এই আমাদের ওখান থেকে তো অনেক দাম বেশি। नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो ये कपड़ा है ना, হ্যাঁ ये आता है अलग कपड़ा। ও, आप देखो मुझे खुद देखो, खुद पता चलता है बहन, खुद पता चलता है चीज क्या है बहन। बोलो आपकी ये देखो এটা ভালো লাগছে এটা। দেখ देखो सो এটা ভালো লাগছে এটা। হুম